اور ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ زندگی میں کسی کو کفن لے کر دے نہیں سکتے, لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ پورے علاقے کی بھی, اگر اس کو کوئی کفن دینے والا نہ ہو تو پھر وہ پورے علاقے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علاقے والے اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ڈال دیا اور اس کی پیمنٹ کر دی تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے. آپ کو تو سندس کا لباس ملے گا, آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ دے دیں گے, پریشانی کی کیا بات ہے, تو دے دیجئے. ٹھیک ہے, 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے. ہمارا کتنا ہے؟ 5 کپڑوں والا ہے نا, مستحب 3 کا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دار چادروں میں کفن دیا تھا, جس میں نہ قمیص تھی نہ ہی امامہ, بس انہی چادروں میں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا. یہ بخاری کی بھی ہے اور مسند احمد کی بھی حدیث ہے. پھر اسی طرح اگر میدان عرفات میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا کفن کیا ہوتا ہے؟ وہی اس کا احرام ہوتا ہے. تو عورت کا کیا ہوگا؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے, عورت کا کون سا احرام ہوتا ہے؟ اس کے اپنے کپڑے؟ نہیں نہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا, میں نے سوال کیا ہی اسی لیے. آج ہم اپنے دیکھیں ڈیمو سے, میں بار بار بول رہی ہوں, ڈیمو سے زیادہ آج ان سوالوں پر آئیں کہ جو کام ہم ہمیشہ غلط کر رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. اور مرد جو ہے, کیونکہ اس کی 2 چادریں ہوتی ہیں, وہ نہیں 2 چادروں میں ہوگا, عورت اپنا پورا کفن لے کے جائے گی, چاہے وہ محرم ہو. محرم وہی ہوتی ہے نا جو حج کے دوران فوت ہوتی ہیں, وہ پورا کفن لیں گی, ان کو پورا 3 چادروں میں ہی کفن دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ان کو کفنایا جائے گا. اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ غسل بھی دیا جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کے دونوں کپڑوں میں مرد کو دے گا, نہ خوشبو لگائی جائے گی اور نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپایا جائے گا, لیکن عورت کا چھپے گا. ٹھیک ہے, اور یہ روزے قیامت تلبیہ کہتے ہوئے آئیں گے. تو اب آپ غور سے سن لیں, جیسے ابھی آپ لوگوں کے دماغ میں تھا کہ مرد بھی وہی احرام, عورت بھی وہی احرام, تو عورت کا کہاں احرام ہوتا ہے؟ عورت کی تو ایک سکارف ہوتا ہے, کوئی ان کپڑوں میں نہیں. ٹھیک ہے, عورت پورا کفن لے گی, جو 3 چادروں والا دے دیں, 5 والا جو ہمارے ہاں ہے, عورت پورا لے کر جائے گی. آگے دیکھیں, میت کو خوشبو لگانا, جو کہ ہمیشہ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ کرے کہ آج یاد رہے. میت کو کفن سمیت عود خوشبودار لکڑی کی دھونی دینا مستحب ہے. اب تو عود ہر جگہ سے مل جاتا ہے, تو اگر جس وقت آپ نہلا رہے ہیں, دھلا رہے ہیں, کفنا رہے ہیں, اس وقت اگر عود کی دھونی کو دے دیں, ہم لے کر آ جاتے ہیں, بجائے اس کی خوشبو دیں بدبو ہی پڑ جاتی ہے نا, تو وہ اینٹی سیپٹک ہی ہوتا ہے. کہ عود تو کتنا پسندیدہ ہے, حرم میں کتنا وہ لے لے کر پھر رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. بس وہ میں نے کہا نا, مردوں سے ڈر بہت لگتا ہے ہمیں. تو میت کو آپ وہ عود کی دھونی بھی دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو. یعنی اگر آپ دھونی بھی دیں گے تو 3 مرتبہ دیں گے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کافور یا کوئی بھی خوشبو میت کو لگے گی. اور علماء یہ کہتے ہیں, حدیث یہ نہیں کہتی, علماء یہ کہتے ہیں کہ سجدے کے 7 اعضاء پر وہ لگایا جائے گا, خوشبو لگائی جائے گی. جو سجدے کے اعضاء ہوتے ہیں نا 7, ان پر خوشبو لگائی جائے گی. لیکن کیونکہ علماء کہتے ہیں حدیث نہیں موجود, تو آپ بغل میں بھی لگا سکتے ہیں, آپ ٹانگوں پر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, خوشبو لگانے کی حکمت کیا ہے؟ کیوں خوشبو لگوائی جا رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, کیوں خوشبو لگائی جا رہی ہے؟ جانا تو انہوں نے اس نے مٹی میں ہی ہے, شاباش, ملاقات بھی کرنی ہے. اور نہیں, وہ تو کافور سے نہیں پڑتے نا, خوشبو سے کا تو نہیں ہوتا. ہاں, اور کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی, وہ تو جنت سے لے کر آئے ہیں فرشتے, تو وہی خوشبو وہ تو لگا رہے ہیں, وہ تو آپ کو لگا رہے ہیں, ہمیں نہیں آ رہی نا خوشبو. تو جنت کی نہیں, یہ جو آپ نے مردے کو آپ خوشبو کیوں لگائیں, کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ بالکل, شاباش, مردے کا اکرام ہے, اس کی عزت ہے. آپ کبھی کسی شادی پر کسی تقریب پہ جاتے خوشبو کے بغیر جاتے؟ اور کچھ نہیں تو اچھے صابن اور اچھے اس سے نہا لیتے ہیں نا, آپ کے پاس خود سے خوشبو آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہے, فرشتے آپ کے پاس آ گئے ہیں, اور پھر فرشتوں نے آ کے قبر کے سوال کرنے ہیں, تو آپ فریش اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, راستہ پہ راستہ ہو کر جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں مزہ آ رہا ہے نا, مسلمان ہونے پہ فخر ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے, واقعی دل خوش ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں جی, خوشبو لگا کے, بالکل. لیکن جو عورت کی میت ہے اس کی خوشبو بہت لائٹ ہوگی, جو کہ کیونکہ مرد دفناتے ہیں
तो मर्दों तक खुशबू ना जाए, सिर्फ इतनी हो कि बस मैयत मुताहिर हो, औरत की खुशबू बहुत हल्की होगी। मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल और वजू करना मुस्तहिब है, वाजिब नहीं है। गौर से सुन ले, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, तुम तो अभी गुस्ल देकर आई हो, जब तक तुम नहाओगी नहीं तब तक तुम जो है वो पाक नहीं होगी। जी नहीं, आप वो कपड़े चेंज कर ले, और स्पेशली अगर जो मैंने अभी आपको वो चारपाई दिखाई है ना, अगर उस बेड पर अगर आप मैयत को नहलाते हैं तो यकीन जाने आपके कपड़ों पर एक छींट भी नहीं पड़ती। ठीक है, वो इतनी जबरदस्त है। हाँ जी बिल्कुल। और हमने इतने मुर्दों को नहलाया अपने इसी हम जो है अबाए में होते हैं, हमने तो कभी अपने आप को ना गीला किया ना कुछ किया। तो नहलाने का तरीका भी ऐसा आपका होना चाहिए, आप पानी में डालें, आप नहलाएं भी, आप सब कुछ भी करें कि कम से कम अपने आप को गीला ना करें। एक औरत को इतना तरीका तो आना चाहिए, तो जरूर ये तरीका भी होना चाहिए। और फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मैयत को गुस्ल दे बाद में खुद गुस्ल कर ले, और जो उसको उठाए वो वुजू कर ले। ठीक है, लेकिन ये तिरमिजी की हदीस है, और इसके बारे में बता दिया गया बाद में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मुस्तहिब है, पसंदीदा है। अगर आप नहा लें, नूर अला नूर, जो छींटे पड़े, जो गंदगी है वो दूर हो जाए। और अगर नहीं नहा सकते तो कोई बात नहीं, आप उस वक्त वुजू करके, लेकिन वो कपड़े चेंज कर ले। अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे ऊपर छींटे आए हैं तो वो कपड़े चेंज कर ले और वुजू करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, भारी हो रही हूँ, हाँ वो सही कह रही हैं आप। हम अपना सारा कुछ उतार के बस कहते फटाफट ये धुल जाए, कैसे? वो तो इसलिए भी नहाते क्योंकि वो मट्टी मट्टी भी हुए होते हैं, हाँ जरा पाक साफ भी हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं नहाया तो कोई ऐसी बात नहीं। मुस्तहिब का मतलब होता है पसंदीदा। ठीक है, फिर जनाजा दफनाने में जल्दी करना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा ले जाने में जल्दी किया करो, इसलिए कि अगर वो नेक है तो तुम उसे भलाई की तरफ नजदीक कर रहे हो, और अगर वो इसके सिवा है तो वो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतारते हो। ये बुखारी की हदीस है। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, आप एक ही दफा नहलाएंगे, उसे बार बार तंग नहीं करेंगे, और नहला के उसको फौरन कफन पे ना दे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुर्दे को रखा बहुत देर तक जाता है तो रखे ना उसे, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, ओहो कफन पर आंसू गिर गया, फलाने ने हाथ लगा दिया, हैज वाली औरत पास से गुजर गई, इसलिए हम एंड टाइम पर नहलाते। हालांकि ऐसी चीजों की कोई भी जी जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु आंसुओं से रो रहे थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा भी लिया था। ये जहन में रखें, ठीक है। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हमारे सामने भी आती है, और आंसू तो वैसे भी पाक होते हैं। मैयत को दूर दराज के मुल्क से उसके आबाई गांव या मुल्क में लाकर दफन करना दुरुस्त नहीं है। समझा समझा के हम लोगों को थक जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरा गांव जो है वो इस जगह पर है और मेरा गांव इस जगह पर है, वहीं पर ही दफन करना है। आज अभी इसी वक्त हम सब अपने बच्चों को वसीयत करें, हम नहीं जानते हमारी मौत किस जगह पर आनी है। अपने मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, कहीं मैं जिस जगह मरती हूं मुझे वहीं दफन कर दिया जाए। वजह क्या है? वजह इसकी यह है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स मदीना में फौत हुआ जो मदीना ही की पैदाइश था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नमाज पढ़ी और फरमाया, काश वो अपनी जाए पैदाइश के अलावा किसी और सरजमीन में इंतकाल इसका होता। एक शख्स ने अर्ज की, क्यों ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, जब आदमी का इंतकाल अपनी पैदाइश के मकाम के सिवा दूसरे मुल्क में होता है तो उसकी पैदाइश के मकाम से लेकर मौत के मकाम तक उसको जन्नत में जगह दे दी जाती है। तो अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशावर से इस्लामाबाद गए हैं तो क्या इतनी जमीन आपको जन्नत में नहीं चाहिए? जरा रास्ते में जाते जाते देखा करे, उसके रास्ते में पहाड़ आते हैं, रास्ते में दरिया आता है, ये सारी चीजें आपको जन्नत में नहीं मिलेंगी। और फिर हम कहते नहीं नहीं, मुझे उठा के मेरे आबाई कब्रिस्तान में ही डालना। ये कितनी बड़ी बात है, जन्नत में जमीन मिल रही है आपको, और हम सब कहते नहीं मुझे जन्नत की जमीन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो ये हो गया, लोग सऊदी अरब से भी उठा के मैयतें ले आते हैं। हम तो इतने बदबख्त हो गए हैं, आप देखें सऊदी अरब में भी कोई फोत हो, कहते नहीं नहीं, लाओ लाओ अपने आबाई कब्रिस्तान में ही दफन करना है। अल्लाह अकबर। आपकी
जी जो पड़े रहते हैं, और फिर उनकी जो बेहुरमती होती है, जो उनको अंदर से खाली किया जाता है, जो बॉडी के अंदर फोम रखा जाता है, वो औरतें जो सारी जिंदगी लोगों के सामने कभी बेपर्दा नहीं हुई, वो औरतें फिर क्या हो रहा होता है, उनको नंगा किया जाता है, गैर मर्दी नंगा करते हैं, और गैर मर्दी अंदर से साफ करते हैं, और गैर मर्दी अंदर फिर फोम रखते हैं, तो वो औरतें भी वहां बेपर्दा होकर आती हैं। तो इसलिए जहां हमारी जो है वो फोतगी होती है, अपने बच्चों को बता दें कि देखो, अगर हम एक इलाके से दूसरे इलाके में भी ये पूरी कोशिश किया करें कि भाई मुझे वही दफना दिया जाए, जमीनों के हरीस हो जाए, जन्नत की जमीनों के, दुनिया की जमीनों के नहीं, जन्नत की जमीनों के हरीस हो जाए। ये इब्ने माजा की हदीस है जो मैंने आपको सुनाई के बारे में कि वसीयत अगर कोई ऐसी बात कह जाए जो उसके लिए सही नहीं है, हाँ हाँ तो आप उसे बदल दें। और ये कुरान में भी है, बिल्कुल कुरान पाक में सूरतुल बकरा में भी है, बिल्कुल अगर कोई वसीयत कर देता है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। फिर इसी तरह मैयत के हक में अच्छी गवाही देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा तो उसकी अच्छी खसलतों की तारीफ की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर जन्नत वाजिब हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक और जनाजा गुजरा, उसकी बुरी खसलतों का जिक्र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर जहन्नुम वाजिब हो गई, तुम लोग जमीन में अल्लाह के गवाह हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अभी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब कोई फौत हो उसके लिए अच्छी ही बात करें, बुरी बात ना करें। आप जैसी बात करेंगे वो उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। आप देखें हमारे यहाँ कोई सियासतदान फौत हो गया, कोई कुछ हो गया, हम पीछे कितनी कितनी खराफात बोल रहे होते, आप और मैं कौन होते। आज आप खराफात बोलेंगे, कल 10 लोग आपके जनाजे पर आकर आपको गालियां देने वाले निकल आएंगे। इसलिए जहन में रखें, दूसरे के लिए अच्छा करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। सुनन इब्ने माजा की रिवायत थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग होते तो वहां कुछ देर रुक जाते और फरमाते अपने भाई की मगफरत की दुआ मांगो, उसके लिए साबित कदम रहने की दुआ करो, क्योंकि अभी उससे सवाल किया जाएगा। तो ये अबू दाऊद की रिवायत है। लेकिन एक चीज आप जहन में रखिए कि हम क्या करते हैं, जो ही कोई फौत होता है हम फौरन क्या करना शुरू कर देते हैं, हमें फिक्र होती है कि पीछे हमने जाके देगे खोलनी है, और वो बेचारा जिसने वो कब्र के 3 सवालों के जवाब देने हैं वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है, कोई उसके लिए ढंग से दुआ नहीं होती, कोई बच्चे वहां नहीं ठहरते। अच्छा, इस पर हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इतनी देर तक ठहरो जितनी देर तक एक ऊंट ज़िबा होता है। अच्छा, आपको लगता है कि आपका एक ऊंट कम से कम 5 से 7 घंटे में ज़िबा होता है। ये ऊंट आपका और मेरा ज़िबा करना नहीं है, ये ऊंट अरबों का ज़िबा करना है। अरब हार्डली घंटे के अंदर पूरा ऊंट करके फारिग हो जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम में 70 ऊंटों को ज़िबा किया था, और फिर उसके बाद बाकी 30 हजरत अली ने किए थे। तो कैसे कर लिया था कि नाश्ता जो था फिर वो उसी के गोश्त के साथ किया गया था, तो कैसे हो गया था। तो आप ज़हन में रखें 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा होता है, हम 5 से 7 घंटे जो है ये गलत है, अर्ब का आप जहन में रखें, तो 1 घंटा कम से कम बच्चे जो हैं वो खड़े रहें। फिर आगे हम देखते हैं कि मैयत की बख्शिश की दुआ, आए हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। जी क्वेश्चन एंड में करेंगे इंशाल्लाह। जी दुआ महरम करे या फिर कोई भी कर सकता है, महरम में कब्र के पास खड़े होकर जो दुआ किए, हाँ हाँ महरम करे या कोई भी कर सकता नहीं है? नहीं, दुआ तो हर शख्स कर सकता है, दुआ के लिए तो महरम या ना महरम की तो कोई ऐसी शर्त ही नहीं। बच्चे 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 हो गए, शोहर हो गया, भाई हो गया, चचा हो गया, बाप हो गया, ठीक है, कुछ भी, ये करीबी है, करीबी। और आप फॉर एग्जाम्पल आपका करीबी नहीं भी है, आपका पड़ोसी है, आपका कोई ये कोई भी आप नहीं जानते, आप ऐसे ही कब्रिस्तान खड़े हुए थे, कोई दफनाने आ गया, ठीक है, तो फिर आप 1 घंटा खड़ी हो जाए। हाँ, आप 1 घंटा खड़ी हो जाए, हाँ, कोई भी नहीं है, हाँ, खड़े हो जाए, और कुछ देर आपने देखी कि अभी दफनाया जा रहा है और ताजी कब्र जो है वो अभी बनी है और कोई नहीं खड़ा, अच्छा इसके पीछे किसी ने दुआ नहीं की, तो चलो आओ मैं कर देती हूँ। अक्सर ऐसे ही होता है, दफनाने के बाद वो सेकंडों में हाँ भाग जाते हैं, हाँ, कोई नहीं होता कब्रिस्तान में, हाँ, कोई भी कर सकता है। आज के लोग समझते हैं हाँ बेहतर है, कुछ करते हैं और कुछ आज भी जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आए हम सब मिलकर मैयत की बख्शिश की दुआ पढ़ लेते हैं, और हम सबको आनी चाहिए, मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़े।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। इस वक्त अपने जहन में रखें कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं जो फोत हो गए हैं, हम उन सब के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये जब जहन में रखेंगे तो दिल से दुआ निकलेगी, ठीक है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदखलहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक्किही मिनल ख़ताया कमा नक्कैत सौबल अबयद मिनद दनस वअबदिलहु दारन खैरम मिन दारिही वअहलन खैरम मिन अहलिही वज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही वअदखिलहुल जन्नह वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन अज़ाबिन नार। ये सही मुस्लिम की हदीस है। दुआ कर लेते हैं, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाह जी इसे बख्श दे। या अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जो मुसलमान थे, या अल्लाह हर शख्स से गलती हो सकती है, या अल्लाह अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उनको माफ कर दें और या अल्लाह उन्हें बख्श दें। अल्लाह जी उन पर रहम फरमा दें, उन्हें आफियत अता फरमा दें, उन्हें माफ फरमा दें, उनकी बेहतरीन मेहमानी फरमा दें, उनके दाखिले की जगह यानी कब्र को कुशादा फरमा दें, उन्हें पानी, ओलों और बर्फ से धो दें, उन्हें गुनाहों से इस तरह साफ कर दें जैसे आप सफेद कपड़े को मैल कुचैल जैसे सफेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ किया जाता है। उन्हें उनके घर के बदले बेहतरीन घर अता फरमा दें, उन्हें उनके घर वालों से बेहतरीन घर वाले अता फरमा दें, उन्हें उनके जोज से बेहतरीन जोज अता फरमा दें, उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दें और कब्र के अजाब और आग के अजाब से बचा लें। या मेरे प्यारे अल्लाह, एक वक्त ऐसा होगा कि हम सब भी जमीन के नीचे होंगे। या अल्लाह हमसे भी बहुत गुनाह हुए, या अल्लाह हम भी माफी मांगते हैं और अल्लाह जी तौबा करते हैं। आज हम अपने बहन भाइयों के लिए जो दुआएं कर रहे हैं, या मेरे प्यारे अल्लाह इन सारी दुआओं को हम सब के हक में भी कबूल फरमा लें और या अल्लाह इन दुआओं को या अल्लाह कबूलियत का वो शर्फ बख्श दे कि जिससे हम सब खुश हो जाने वालों में से हों। और या अल्लाह हम सब जो यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, या अल्लाह एक उम्मत के लिए हम दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह इन तमाम दुआओं को उस उम्मत के लिए भी कबूल फरमा लें और या अल्लाह उन तमाम दुआओं को हमारे हक में भी कबूल फरमा लें। या अल्लाह हम सबको बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा दें। या अल्लाह जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, या अल्लाह इन तमाम चीजों को हमारी कब्र में रोशनी बना दें और या अल्लाह हमारी कब्रों को हद्दे निगाह तक रोशन कर दें। या अल्लाह जन्नत की रोशनियों से मुनव्वर फरमा दें और या अल्लाह कुरान पाक को हमारे दिलों की बहार और आंखों का नूर बना दें और या अल्लाह हम सबको बेहतरीन तरीके से पढ़ने, कुरान पाक पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। या अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को हम सब के हक में और हमारे मुर्दों के हक में कबूल फरमा ले। फिर इसी तरह मैयत के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करना, ये भी मसनून अमल है। मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप गौर से सुन लें, आप जो जाते हैं ना, हम कहते हैं कि क्या करना है, मैंने जाके क्या करना है, हमें जब से पता चल जाता है हमने गीटियां नहीं पढ़नी, हमने वहां बैठ के सिपारे नहीं पढ़ने,
تو ہم کہتے کیا کریں گے, بیٹھ کر باتیں کریں گے, کیا ضرورت ہے, نہیں جاتے. اب آپ ضرور جائیں گے. اور کس لیے جائیں گے؟ حدیث سن لیں کہ جو مومن کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی دیتا ہے یا مدد دیتا ہے, اس سے تعزیت کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائیں گے. آج کتنی لباس کی بات ہو رہی ہے, ہاں کتنا مزہ آ رہا ہے. ہم عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ لباس. اور لباس 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 کی بات ہو رہی ہے, تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی خوش ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر اسی طرح تعزیت کے مسنون الفاظ کیا تھے کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا. ابھی ہمیں یہ تھا نا کہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ افسوس کی نہیں کرنا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا نا, جس کو بھی لیا تو اس پر ہمارا کیا افسوس. تو ہم نے اللہ کا ہی ہے جو اس نے لے لیا, اسی کا ہے جو اس نے دیا تھا, اسی کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اور ان کو بتاؤ کہ وہ صبر کریں اور اجر و ثواب کے طلبگار ہو جائیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح میت کی طرف سے فوراً صدقہ جاریہ کے کام کیا کرے, بجائے اس کے کہ گیٹیاں ڈالیں, بجائے اس کے کہ باقی سب چیزیں کھول کے رکھ دیں, فوراً صدقہ جاریہ کے کام جو ہیں وہ ان کی طرف سے کرنا شروع کر دے. جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے, وہ منقطع نہیں ہوتے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. کیا صدقہ جاریہ آپ اور میں ہم سب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بچوں نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا, ذہن میں رکھیں. نیک سے نیک بھی اولاد ہوگی نا, تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہر شخص پیسے کے معاملے میں بہت حریص. آپ بھی حریص ہیں, میں بھی حریص ہوں, اور ہماری اولادیں بھی حریص ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہاں آپ میں ہم سب یہ سوچیں کہ یہ چیز میرا صدقہ جاریہ بنے گی, اور جس دل اور جس شوق سے ہم خود وہ کام کر کے جائیں گے, وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے نہیں کریں گی. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں, میں اپنے آپ سے تو روز یہ سوال کرتی ہوں, آپ سب سے میں ایک سوال کرتی ہوں, کتنا عرصہ ہوا ہے والدین کی قبروں پہ گئے ہوئے؟ دیکھیں ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک تو ہمارے فوت ہوئے ہی ہوں گے نا, والد یا والدہ یا دونوں فوت ہوئے ہوں گے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ دادا دادی کی قبریں کدھر ہیں آپ کی؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں, اب وہ تھا دعا تو آپ عید پر گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو جو آپ کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو نئی جنریشن ہے, یہ تو بالکل آخری امت ہے, یہ تو بالکل قرب قیامت کے قریب کے لوگ ہیں. ہم سالوں کے بعد جاتے ہیں, تو انہیں تو ہم سالوں کے بعد بھی یاد نہیں آئیں گے. تو کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دعا کر لیتے ہیں. جی وہ تو ہاں, ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے. یاد آ رہی ہے مگر جا نہیں سکتی. ہاں کہاں دادی؟ دور کی جو ماں باپ کی قبریں ہیں, نہیں تو جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, دعا کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کیے ہوئے؟ جی شکر ہے اللہ کا. چلے کوئی ایک ہی ہے نا, میں پہلے تو اپنے آپ کو کہہ رہی کوئی ایک ہی ہے نا. جی الحمدللہ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم دعائیں نہیں کر پا رہے, ہماری محبتیں اتنی ہیں, تو ہمارے آگے کس نے ہمارے لیے صدقے جاری ہے اور سب کنویں کھدوا کے اور پانی کے چشمے بہا دینے ہیں؟ آپ اور میں کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ پتہ ہے ہم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنا پلاٹ چھوڑ کر جا رہی ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے اتنا سونا چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ دیکھیں ہم تو اپنے سونے میں سے اتنا سا بھی صدقہ نکالتے, کیوں نہیں نکالتے؟ ہم کہتے ہیں میرے بچے ان کو دیں گے. ایسا ہی ہے نا, یہی کام کر رہے ہیں نا آپ اور میں ہم سب. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون سے صدقہ جاریہ کے کام آپ کی اولادیں دیں گی آپ کے بعد؟ کوئی کام کریں گی؟ خود کر کے جائیں. پھر ایسا علم جس سے فائدہ ہو. کون سا آپ نے ایسا علم چھوڑا ہے اپنے پیچھے؟ کتنے شاگرد چھوڑ کر جا رہے ہیں جو بعد میں دعائیں کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. اور مجھے زیادہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جب سیکھ بھی جاتے ہیں پھر بھی جا کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد زبردستی سب کو نکالنا پڑتا ہے, پھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگ حریص نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا علم جو ہے یہ جاری اور ساری رہے؟ میں نے آپ لوگوں سے دعائیں کیوں کروائی ہیں؟ خود بھی میں غلط ہوتی گئی, کیوں کروائی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں اگر شام میں یوٹیوب پر دیتی ہوں تو آپ کا بھی تو جائے گا نا صدقہ